या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ हमें पढ़ेवा आलोचना करवा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 266 ईशा और जाकब। ता पूर्व आमे गत थरर जो आलोचना थिला तार टिके सारांश काढी दवा। गत थरर आलोचना थिला आधुनिक जुगर वस्तुवादिता। सेतिरे माँ बुद्धदेवंकर समय कथा आलोचना करुछंती। ये बुद्धदेव समय आध्यात्मिक जीवन टे बंचिबा थिला एक आनंदर विषय, सुख और सौंदर्य भोगर विषय, एक सर्वोत्तम आनंदर अवस्था। यह जनकु समस्त सांसारिक जंजाल सब प्रकार पार्थिव दुख जंत्रणा ठारू सर्वविध दाय दायित्व मुक्त कर दे पारुथिला। यह तुमको सुखी संतुष्ट और परिपूर्ण कर दे पारुथिला। आधुनिक जुगर वस्तुवादितार प्रभाव आध्यात्मिक साधना को कर देइछे एक कष्टकर संघर्ष, जंत्रणादायक संग्राम। वस्तुवादितार प्रभाव रे वर्तमान आध्यात्मिक साधना कष्टकर संघर्ष, जंत्रणादायक संग्राम हो जाइछि। कारण ए संपूर्ण जड़मुखी मनोभाव सबु बेले इंद्रिय सुखकर अभिज्ञता पे लालायित। या फल जड़ वस्तु को अधिकार करी निजर करनेवा पे सर्वदा तत्पर हो उठतांती। सकाळु संध्या पर्यंत क्षुद्र क्षुद्र सांसारिक सुख संतोष दैहिक आमोद प्रमोद माति रहंती। किंतु प्राचीन काल रे प्रपंचता भितर निजको मुक्त करी आत्मार ध्यान और एकाग्रता भितर निमज्जित रहउथिले। जहा प्रकृत सुख से आध्यात्मिक आनंद भितर से निजको उत्सर्ग करुथिले। प्राचीन काल रे लोक माने इंद्रिय सुखकर उत्तेजना चिंता भावना रे मज्जी रहउनथिले, दैहिक आमोद प्रमोद माति रहउनथिले। यही मार लिखुछंती, यही साक्ष्य दियो जे से माने एक उल्लेखयोग्य आत्मिक जीवन रो अधिकारी होई पारुथिले। आज आम आलोचना करवा ईशा और जाकब। आम आग पढ़ीदवा। माँ लिखुछंती, मु जाने ना तुम मान भितर केते जन बाइबल पढ़ीच। अवश्य यही धर्म ग्रंथटी पढ़ा तुम पक्षरे सेते आनंदप्रद नुहे। ता छड़ा मध्य ये ग्रंथटी बेस बड़। किंतु से जा हो बाइबल गोटे गल्प अच्छी। मते से गल्पटी सब भल लगे। दुईटी भाई थिले। यदि मु भूल न कहता तेरे जनक ना ईशा आउ जनक ना हला जाकब। हौ दिने ईशा को बहुत भोक है। एमती गल्पर आरंभ एमती ना मोर मन पड़ुछि से थिला जने शिकारी बा अन्य किछि। जा हो गल्पटी एहीपरि भाव आरंभ हुए। दिने से अरण्य खूब भोकिला हुई घर को फेरिला। से जाकब देखी कहला, भाई मते खूब भोक होउछि, मु दिन सारा किछि खाई नाही। तुमे तो हांडीए जाऊ रांधी रखिछ। मोते जदि सेतक जाऊ खाइबाकू देई दियो, मु तुमको मोर जन्माधिकार देदेवी। माने मु तुमको मोर आत्माटी को विनिमय रे देदेवी। अनेक यही गल्पटीर बाह्य दृष्टि देखती
କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟିର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଈଶା କିଛି ଯାଉ ବିନିମୟରେ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଲୋକମାନେ ଏହା ହିଁ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନାନାଦି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ କାମନା କରନ୍ତି ଓ ସେହି କାମନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନିଜର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଜଡ଼ବସ୍ତୁର ଲୋଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋଚନାର କଥା କୁହ ତ। ଗଳ୍ପଟି ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ବାଇବେଲ କଥାଟି ମା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ତୁମେ ବାଇବେଲ ପଢିଛ? ତାପରେ କହୁଛି ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପଢିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସେତେ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ନୁହଁ। ତା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବେଶ ବଡ। ଯାହା ହଉ, ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି। ଏଇ ବାଇବେଲ କଥାରେ ବି ଏବେ ବି ତର୍କର ବିଷୟ ରହିଛି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଯାକ ଜେସସ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଲେଖା ନୁହଁ। ତାକୁ ତା ପରେ ପରେ ଏମାନେ ତାକୁ ସବୁ ନିଜ ଧାରାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଏହି ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମହାନତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମହାନତା ଯଦି ଦେଖିବେ, ସିଏ କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ନେଇକି ଆସିଛି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସେ ନିଜେ ବାଛିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ବି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ନାଲିଆ ନାଲିଆ ବହି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କି ଜାଣିନଥିଲୁ ଏଟା ବାଇବେଲ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ନ କହିକି ଦେଇଥିଲେ। ତା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ପଢିବ ଏବଂ ଛୋଟ 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 ବହି ଗୁଡା ମାଗଣାରେ ଦଉଥିଲେ ସବୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ବାଇବେଲରେ ଯୋଉ ଗପ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଳ୍ପ କଥାଟି ହଉଛି ଏଇଭଳି ଯେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଈସା ଓ ଯାକବଙ୍କ କଥା। ଏଇ ଈସା ଯାକବ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦି ଭାଇ, ଟୁଇନ୍ ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରେବେକା ଆଉ ମା ନାଁ ଥିଲା ଇସାକ। ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବା ଲଢେଇର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲେ। ଇଭିନ ଜନ୍ମ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଟୁଇନ୍ ସେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଇଶା ଏବଂ ପରେ ଜାକବ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳରୁ ବି ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଈଶା ମା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପଟିରେ ରହିଛି ସେୟା ଯେ ତାଙ୍କ ଈଶା ହଉଛି ଜଣେ ଶିକାରୀ। ଦିନେ ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକାର କରି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି, ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକିଲା ରହିଛି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ସେ ତା ଭାଇ କୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛି, ତା ଭାଇ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉନାହିଁ। କହୁଛି ମୁଁ ବିନିମୟରେ ତୁ ମତେ କଣ ଦବୁ? ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ କିଛି ତ ମୁଁ ନେବି। ସିଏ ସେ କହୁଛି ମୋର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ସେ ଯାକବକୁ କହୁଛି ଦେଖ ଭାଇ, ମତେ ଖୁବ ଭୋକ ହଉଛି, ମୁଁ ଦିନ ସାରା କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ତୁମେ ତ ହାଣ୍ଡିଏ ଯାଉ ରାନ୍ଧି ରଖିଛ, ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ସେତକ ଯାଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତେବେ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ଦେଇଦେବି। ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଆତ୍ମାଟିକୁ ବିନିମୟରେ ଦେଇଦେବି। ମା ଗପଟିର ଏଇ କଥାଟିକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଦେଇଦବ ବା ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ଦେଇଦବ, ଅର୍ଥ କଣ? ତା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥିତି, ଆମର ନିଜସ୍ୱ, ଆମର ନିଜତ୍ୱ, ଆମର ସବୁ କିଛି ହଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ। ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦବ, ତା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ନିଜର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି,
କୋଉ ଗୁଣଟିକୁ ସେ ବିଭାବଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପଥ ରହିଛି, ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଉ ପଥ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ସେ ପଥର ସବୁ ଯାକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବିକିଦବ। ତାମାନେ ନିଜର ରଖିଲା କଣ? ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଭୋକରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟାଏ ବେଳାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ବିକି ଦେଇ ପାରିବ? ଲୋକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ କେବଳ ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବାହାରର ଏଇ ଲାଇନଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ନାନାଦି ଜଡ ବସ୍ତୁ କାମନା କରନ୍ତି ଓ ସେହି କାମନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନିଜର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ମା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନାନାଦି ଜଡ ବସ୍ତୁ କାମନା କରୁ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରୁ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ଯାଇକି ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ନ କରି, ମାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ ନ କରି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅହଙ୍କାର, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୋର ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉନାହୁଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଜଡ ବସ୍ତୁର ଲୋଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭୁଲ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ, ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ କର୍ମ, ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, ଜଣେ ପଢୁଛି, ଜଣେ ଶୁଣିଛି, ବୁଝୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୁଲଟି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ଯଦି ଅଧିକ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ନିଜର କାମନା ବାସନାକୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉ ବା ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଉ କରୁଛୁ, କଣ କରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏଇ ତ ବସ୍ତୁବାଦ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଦରକାର, ମୋର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଭୋକ ରହିଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ଦରକାର, ମୋର ମନର ଏକ ଜିଦ୍ ରହିଛି, ସିଏ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ବି ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ହଉ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ହଉ, ସେ ଯେମିତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଯାଏ ସେ ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରେ? ପକ୍ଷପାତିତା କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ଷମତା ପାଇଯାଏ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଧନ ପାଇଯାଏ, ଜଣେ କେତେବେଳେ କିଛି ଅଧିକାର ପାଇଯାଏ, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଯାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ, ଯେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖି ବିବେଚନା କରେ କି ନା ତାର କ୍ଷମତା, ତାର ଅର୍ଥ
तार अधिकार तार दायित्व को से व्यवहार करे तार मन जहाँ चाहूची प्राण जहाँ चाहिए ताकू चरितार्थ करबा पई आपण एग्जांपल आपण पाखरे सब बेले समस्त पाखरे रही आपण देखिथिबे जने जेते बेले चैत्य आविष्कार करी नाही से पर्यंत जे पर्यंत से चैत्य आविष्कार करिया पे संकल्प भी करी नाही जे पर्यंत से मां को तांको जीवन रे परिप्रकाश करिवा पई इच्छा पोषण करी नाहंती से पर्यंत से केवल बाहर जो मां को कथा हो श्रीमान को कथा हो ताकू पढ़ुचंती बुझुचंती बुझौचंती तार क्रेडिट नौचंती सेमाने व्यवहार करुचंती मांकर लेखा को श्रीमान लेखा को तांकर अर्थ को तांकर क्षमता को तांकर अधिकार को तांकर दायित्व को केवल निजर से जड़ वस्तुर जो कामना एवं निजर कामनारे जर्जरित हो से ताकू व्यवहार करचंती आपण चिंता करंतु मां को भाषा रे सी निजर पवित्र आत्मा को बिक्री कर दउछंती बेले बेले अनेक लोक प्रश्न करंती आमे देखुचु अनेक जगह रे जो माने मां को ना नहीं प्रभु को ना नहीं बा अन्य धर्मावलंबी भी हो जो माने भगवान ना नहीं निजर कामना वासना चरितार्थ करुछंती सेमानंकर तो किछि हो नहीं एठी तार उत्तर रही माँ ये स्पष्ट भाव लिखुंती सेमाने एई जो लोभर वशवर्ती हेई ताकू कौन करछंती निजर आत्मा को बिक्री कर दउछंती आत्मा को बिक्री कर देवा अर्थ बुझी पारुछंती जन्म जन्मांतर धरी तुम्हें जो पवित्र काम करी आसीथिल जो पुण्य अर्जन करिथिल पाप पुण्यर संज्ञा नाही ठीक अछि किंतु पुण्य अर्जन एई अर्थ रे कहउछि हमें कहिबा आमर निजर आध्यात्मिक अग्रगति पाई जेते पदक्षेप जेते पाहाच आमे चढ़ी आसीथिले परमंक आड़को जेतिकिटा भी पाहाच हो दुईटा पाहाच हो 10टा पाहाच हो जेते बेले आपण निजर कामना वासना निजर लोभ निजर स्वार्थ निजर अहंकार को पूर्ति करिबा पई आपण मांकर बा भगवानंकर बा प्रभुंकर नाम व्यवहार करचंती तांकर लेखा व्यवहार करचंती तांकर भाषा व्यवहार करचंती तार अर्थ होची आपण निजे निजर आत्मा को बिक्री कर दउछन ता माने केते पछुकू आपण पळे जाउछंती चिंता करि पारुछन तो जो कहंती 12 वर्षर तपस्या सुखुआ झोल रे गला ता माने सुखुआ झोल जो वर्णना रही ओटा ढगटे जे सुखुआ झोल खाइदेली बा आमिष छुईदेली तेणु 12 वर्ष जो तपस्या करथिले सेटा चलीगला ये होची सेई भली कथा आपण आमे बेले बेले लोक कहती यह मन बुझेला भला कथा सेमती नुह यह मन बुझेला भला कथा नुहे यह एक स्पष्ट सूक्ष्म बा अकल्ट लेवल कथा आपण देखिथिबे वर्णना सुनिथिबे यह सत्य ए प्रकार ही सूक्ष्म स्तर रे घटे जेतबेले आपण से स्तर जो व्यक्ति माने से स्तर को जाइछंती से मानक संस्पर्श रे आसीबे से माने स्पष्ट भावे वर्णना करछन आमे जेमती विज्ञान बही पढुछ आमे कोन सब कथा देखि आमे कोन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप रे देखि माइक्रोस्कोप किंतु आमे ताको विश्वास करछि काहे कि ना सेटा आउ के देखिछि एवं बही रे लिखि आपण देखिबे जेतेबेले पार्वती तपस्या करछंती शिवं को विवाह करिवे बोली वर रूपे प्राप्त करे चिंता करंतु जे देवाधिदेव महादेव सी रहउछंती मशाणी रे से ए सांसारिक कौनसी वस्तु रे तांकर रुचि ही नाही वैराग्य होची तांकर प्रमुख आयुध तेणु तांको स्वामी रूप रे बा निजर प्रभु रूप रे प्राप्त करिबा पई जेतले पार्वती तपस्या करूछंती एवं देवता माने मध्य लागि जाइछंती
किपरि यथा शीघ्र से दुई जनकर विवाह हब। कारण जो असुरटीए वर पाई भल चालाक से असुरटी वर नहीं जाइए ब्रह्मा पाखु कौन ना से शिव शिवଙ୍କ ଔରସରୁ जो संतान जन्म हब ता हाथ से मृत्यु लभिब। तेणु एबे शिव सी जानी जे शिव होउचंती पूर्ण बैरागी तेणु से विवाह करिवे नहीं। तेणु सी तार तार भगवत विरोधी आसुरिक प्रवृत्ति को जेते दूर संभव प्रतिष्ठित करबा पई लागी रही। कहीं से जानिला वर्तमान से अमर अजय अमर ताकू कई हत्या करि परिबे नहीं से मरिबो नहीं। तेणु जेतेबेले जने व्यक्ति अहंगर वशवर्ती हुए सेतेबेले से सबुबेले भावे जे मु होउची राजा मोर पतन असंभव मु एमिति चालाक करिबी मु एमिति सृष्टि करिबी सबु व्यक्ति मोर वशवर्ती ही रहिबे एवं जे पर्यंत मु बंची थिबी से पर्यंत मु सुख भोग इंद्रिय लालसार प्राप्त होउथिबी सम्मान प्राप्त करूथिबी। असुरटी से भली भाबी। एबे मोर कथा हला समस्ते चाहूचंती शिव पार्वती विवाह हो। पार्वती तपस्या भी करुचंती पार्वती जानती नहीं कौन घटुची कौन नहीं सी तपस्या करुचंती शिव को विवाह करिवे बोली। कारण जो साधु सन्यासी माने तांको घर को आसीचंती बुलीचंती से माने शिव को आराधना करुतिले से सेबेठारु तांको ग्रहण कर नैचंती सेई शिव को से प्राप्त करिवे। दिने एमन अनेक थर घटी शिव तांको परीक्षा करिया पे आसे। शिव चाहि नथिले तापर अनेक देवता माने परिश्रम करते एवं से शिव को ठीक अच्छे से मो पाई योग्य तो से मते ग्रहण करि पारिबो तो मो भलिया रुक्ष मशाणी रे रहउथिबा बैरागी जार पिंधिबार ठीक नहीं खाइबार ठीक नहीं जार अनुचर माने होउचंदी किए से ना भूत पिशाच। तेणु ताकू कोउ नारी सेठी आसी कहबो मो मशाणी रहबी घर नाही। आपण चिंता करंतु डाक ओ डाकिले ओ करिवे किए से ना भूत माने पिशाच माने ए की कथा कोउ नारी एथिबे प्रस्तुत थिबो। सेतळକୁ पार्वती तपस्या करचंदी शिव सेटो परीक्षा करिया जाय। हठात कौन है गोटे छोट शिशुटी को कुंभीरटी धरिची खाइब बोली। वर्तमान पार्वती परीक्षा पार्वती जो कहते छाड़ापी कुंभीर कौच मुझे छाड़देवी मोर खाद्य तुम्हें मुझे छाड़देले तार प्रतिदान रे कौन देव चिंता करंतु सी भी कहते तार प्रतिदान रे तुम्हें कौन देव। पार्वती कहते मु जन्म जन्मांतर धरी जेतिकी तपस्या अर्जन करी जो पुण्य फल प्राप्त करिछि मु ताकू देदेवी। कुंभीर सेठी कहूची तुम्हें जो शिव को प्राप्त करने तुम्हें तपस्या करिछ जदि तुम्हें से तपस्यार फल मते दे दियो तेबे तुमको पुणी अनेक जन्म धरी तपस्या करिया को पड़िबो दबा को प्रस्तुत तो ये कहते गोटे शिशु जे पवित्र आत्मा जे निजको परिप्रकाश करिबा पई परमंग आड़ को यात्रा करिबा पई आरंभ करी नाही एपर्यंत तार एबे आरंभ समय रे यदि तुम्हें ताको भक्षण कर तेबे सीए तो आत्मांकर परमंकर परिप्रकाशर जो स्रोतटी है से स्रोतटी तो झरिबा पूर्वरु बंद हो जीव। तेणु मु से निर्झरिणी को झरिबा को श्रेयस्कर मन करी मु अनेक जन्म पर्यंत पुनर्बार तपस्या करने प्रस्तुत अच्छी। तापरे कुंभीर रूप रे थिलबा महादेव सम्मुख को आछंती एवं कहते तुम्हें परीक्षा पास कर।
ଏଇଠି ଦିଟା କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀଟିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ମା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଗପଟିରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ତାର ଗୂଢ ଅର୍ଥ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଏଇ ନିଜର ସ୍ଥୂଳ କାମନା ବାସନାକୁ ପରିତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉ ଏବଂ ଆଉ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋଚନାର କଥା କୁହତ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ସେମାନେ ନାନାଦି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ କାମନା କରନ୍ତି ଓ ସେହି କାମନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନିଜର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ଲୋଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋଚନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ। ଗଳ୍ପଟି ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ମା ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେବି। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ବହିରେ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର କାମନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଅହଂର ପ୍ରଭାବରେ, ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପସନ୍ଦର ଘଟଣା ଘଟେଇବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, ଅହଂକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରପଞ୍ଚ କରୁ, ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରପଞ୍ଚ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତା କାହା ବିନିମୟରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାର ବିନିମୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ମା थैंक यू ऑल।